here. So first, on behalf of the EPP Group, will be Sean Kelly. For 2 minutes. Yes, he's here. Go ahead. Thank you very much, Madam President. Bangladesh is the second largest apparel exporter in the world. The sector accounts for about 82% of the country's total export revenue, and most workers in the ready-made garment sector are young women, as you said, from rural backgrounds. 10 years ago, the deadliest accident in the history of the modern garment industry and one of the worst industrial accidents ever took place in Rana Plaza in Bangladesh, leaving 1,100 people dead and at least 2,500 grievously injured. This was not the first tragedy of its kind, and sadly not the last. Others have happened since. Rana Plaza and the other industrial accidents suffered by Bangladesh brought home the urgent need to establish a culture of workplace safety in the country's garment industry and beyond. Much has improved in the last 10 years. However, more needs to be done to ensure that clear standards, guidelines and accident reporting protocols are understood and implemented at all levels. Compliance with core labour standards and national legislation must be improved, including coverage of compensation, contracts, gender inclusivity and working time. Better access to social protection for workers across Bangladesh in all economic sectors is crucial. Further strengthening of the capacity of the safety committees, Labour Inspectorate and trade unions will be integral to this. Labour rights must be respected in order to foster an environment where trade unions can operate freely and without harassment, where improved social dialogue between the government, employers and trade unions takes place. It is imperative that we build upon the lessons learned and progress made in the ready-made garment industry to enhance industrial safety in other priority sectors to avoid such a tragedy repeating itself in the future. Occupational safety and health must be a priority. Thank you very much, Mr. Kelly. Next, on behalf of the S&D Group, Agnes Jongerius. Thank you, Chair. Dear colleagues, since 24th of April 2013, we held a speech here every year to ask attention for the Rana Plaza disaster. Every year we commemorate this disaster and we remember the more than 1,100 deaths and the 2,000 people injured. And every year we say, no more yet, this no more. And the media are covering the topic, they are writing articles, they're showing that there has not been made enough progress, showing that the accord, which has been put in place to protect the workers, is under pressure. We always call upon the Bangladeshi government to do better. We sometimes manage to strong-arm them by making it conditional that the accord must stay in order to keep the everything but arms arrangements, and using the threat of withdrawing these trade preferences helped, as the Bangladeshi government did not want to lose their access to our markets. Thereby it's shown that laws, rules and conditions help. And today I'm hopeful that not only we can make the workers in Bangladesh help, but also help all the workers of the world. This year we can really do something besides calling for better and safer working conditions. Tomorrow we can ensure that companies, employers are held accountable. We can do this by voting. Let us vote in favor of the corporate sustainable due diligence. Let's help all the workers of the world. I think that will be the best response to the Rana Plaza disaster. Thank you. Thank you, Ms. Jongerius. Next, on behalf of Renew Europe, Barry Andrews. Thank you, Madam President and colleagues. Recently, we marked the 10-year anniversary of the deadliest industrial accident in the modern era. These were 1,134 avoidable deaths.
And the Rana Plaza factory in Bangladesh sparked an international outrage and a litany of promises by major brands to clean up their supply chains. This tragedy should have been a wake-up call for citizens, governments and companies that business as usual was no longer sustainable. While there have been some improvements, it is fair to say that overall very little has changed. The immediate reaction of global firms was to pledge to clean up their act, and over 200 of them joined the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, a legally binding pact obliging them to source from Bangladeshi factories that met basic safety criteria. Nevertheless, this still left many holes on labour rights and environmental protection. Many companies still turn a blind eye or simply refuse when it comes to looking after their workers and the environment. Even in Ireland, many of the largest Irish companies score poorly when it comes to what is known as corporate due diligence and human rights policies. A 2021 report from Trinity College Dublin found that 34% of publicly listed companies scored 0 against human rights due diligence indicators. 72% failed to disclose whether they assess salient risks and impacts. The pressures of the garment industry, the lack of regulation and the decision or omission of many large companies to inquire into their supply chain directly has led to these type of accidents around the world. Irish and European companies have enormous leverage over many of their suppliers and subcontractors. The connection of the Irish and EU economy to millions of workers around the world through global value chains comes with a responsibility. It was recently reported in the media that the EMEA headquarters of Shein would be located in Ireland. This is a company with zero transparency and a terrible environmental record, and it will be setting up in Dublin in just 10 years after the Rana Plaza disaster. It is for this reason that I would very much encourage colleagues to support the Corporate Sustainability Due Diligence Directive that will be before the House tomorrow. Thank you. Good afternoon, colleagues. Our next speaker by the Greens Group, Saskia Brikmont. Thank you. Nous rendons hommage aujourd'hui aux 1138 morts et aux milliers de victimes de l'effondrement du Rana Plaza il y a pile 10 ans. Plus jamais ça avait alors scandé le monde. Un accord international sur la santé et la sécurité au travail a alors été signé par 200 grandes marques prêtes à assumer leurs responsabilités auprès des fournisseurs. Mais certaines marques bien connues n'ont toujours pas signé l'accord. Le Bangladesh, quant à lui, s'est engagé à réformer son code du travail, mais la situation des travailleuses du secteur textile reste très préoccupante. Et plus jamais ça reste malheureusement un slogan dont les travailleurs ne voient pas les effets. L'accord du Bangladesh vient d'être étendu au Pakistan. Mais qu'en est-il des conditions de travail en Turquie, au Maroc, en Égypte et du Vietnam avec lequel nous avons un accord, et de la Chine où le travail forcé reste légion dans la culture du coton, et de l'Inde? Allons-nous enfin saisir l'opportunité des négociations commerciales en cours pour inclure des dispositions concrètes sur la transition du secteur du textile dans les pays desquels nous importons nos vêtements? La responsabilité des grandes entreprises et des importateurs européens nous impose de voter la législation sur le devoir de vigilance demain. Nous ne laisserons pas une partie des libéraux et les conservateurs s'asseoir sur le bon compromis trouvé. Nos vêtements ne sont pas propres. Ils portent la marque des violations des droits des travailleurs et travailleuses qui ont déjà trop attendu. Et le travail doit se poursuivre, car nos vêtements sont aussi toxiques. 8000 substances chimiques sont utilisées dans le processus de fabrication textile, parmi lesquelles des phtalates, des perturbateurs endocriniens, des permanganates de potassium, du cadmium et même des insecticides. Des substances qui sont manipulées par les travailleuses, par les femmes, par les enfants dépourvus d'équipements de protection. Des substances souvent interdites en Europe, car cancérigènes, mais qui se trouvent en contact permanent avec notre peau. Il est donc urgent d'actualiser la réglementation REACH sur les produits chimiques et d'adopter des clauses miroirs pour que quand on protège la santé des consommateurs européens, on protège aussi la santé des travailleuses, des travailleurs à l'autre bout de la chaîne. Les droits des travailleurs, notre santé, l'environnement ne peuvent pas être mis en pause. Je vous remercie. Thank you very much. Next speaker by the Conservatives Group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. La tragedia del Rana Plaza in Bangladesh
ci costrinse ad aprire gli occhi su un aspetto inquietante della globalizzazione. Mi riferisco alla logica secondo cui contano solo il profitto e il margine di guadagno e che per arrivare al prezzo più basso possibile sia necessario delocalizzare la produzione dove le regole e le tutele per i lavoratori sono minime o inesistenti. Una logica perversa frutto di una cultura avida ed internazionalista. Non farò l'elenco dei grandi marchi dell'abbigliamento occidentale coinvolti in quella tragedia, divenuta simbolo dello sfruttamento più cinico, malgrado la tentazione sia obiettivamente forte. Oggi, a 10 anni di distanza, non posso negare alcuni progressi nelle condizioni di lavoro e di sicurezza delle nostre catene di approvvigionamento, ma c'è ancora moltissimo da fare. L'Unione Europea è il principale mercato integrato del mondo, acquista ed esporta tutto. Grazie alla forza della nostra economia abbiamo il diritto di chiedere reciprocità negli standard ambientali e sociali di produzione, con il duplice obiettivo di disincentivare la delocalizzazione delle imprese europee e di incentivare il miglioramento delle condizioni dei lavoratori quando queste scelgono comunque di produrre fuori dal nostro continente. Come Presidente della delegazione Sud Asia, di cui fa parte il Bangladesh, lasciatemi omaggiare la sua grande cultura, la sua grande spiritualità, citando il suo poeta più famoso, Tagore. Il potere disse al mondo: tu sei mio, ed il mondo lo fece prigioniero sul suo trono. L'amore disse al mondo: io sono tuo, ed il mondo gli si offrì come casa. Grazie. Thank you very much. Next speaker from the ID Group, Dominique Bilder. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, 10 ans après la tragédie du Rana Plaza qui vit périr en 2013 plus de 1100 personnes, essentiellement du secteur de l'habillement, rien n'a changé au Bangladesh, ou trop peu. Certes, des améliorations ont substantiellement renforcé la sécurité au sein des entreprises. Mais, à en croire l'Organisation internationale du travail, le salarié typique du secteur de la confection est une femme âgée de 23 ans, issue d'une zone rurale et qui vit avec sa famille dans un logement inadéquat, pas de quoi pavoiser. Et c'est sans compter la persistance du travail des enfants. Tout ceci est consternant. Mais que dire d'une Union européenne qui, d'un côté, fait grand cas de sa nouvelle stratégie en matière de textile dit durable et de l'autre, jusqu'à présent maintenu les facilités exorbitantes en faveur d'un tel bénéficiaire. Je vous épargne d'ailleurs le bilan du pays en matière de conditions féminines ou de propagation de l'islam radical qui est à l'avenant. En France, les manifestations relatives à l'affaire Charlie Hebdo sont à cet égard de sinistre mémoire. Le Bangladesh bénéficie toujours en effet du régime commercial le plus favorable, même si les États-Unis lui ont retiré leur avantage équivalent, dont les textiles sont d'ailleurs exclus. La concurrence de pays à bas coût pourrait également tuer dans l'œuf tout espoir de renaissance des industries nationales. Je parle en connaissance de cause, puisque ma région Lorraine, en France toujours, fut historiquement le fer de lance du textile français. Quelques courageux entrepreneurs tentent d'ailleurs d'en reprendre le flambeau en bravant les affres de la crise énergétique et de l'inflation. Bref, le cas du Bangladesh illustre le gouffre béant entre les discours et les actes. Osons espérer, sans se bercer d'illusions, que la nouvelle mouture des préférences commerciales permettra, un tant soit peu, de le résorber. Je vous remercie. Thank you very much. I now give the floor to Manon Aubry, the Left Group. « 1135. Ils étaient 1135 femmes et hommes, certains presque des enfants, et sont morts broyés sous les décombres de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh. 1135 corps, au milieu des étiquettes de Carrefour, Auchan, Primark, H&M et Benetton. 1135 travailleurs morts parce qu'on les a forcés à trimer alors que les murs de l'usine
se fissurer. Morts parce qu'on les a forcés à tenir la cadence pour assurer les profits sans limite de nos marques de vêtements. 1135 vies écrasées par l'avidité des multinationales qui exploitent les travailleurs et la nature dans le monde entier en toute impunité. Ces 1135 vies étaient aussi précieuses que la mienne et que la vôtre. Derrière chacune d'entre elles, il y avait des histoires, des rêves d'avenir, des rires et des larmes. Derrière chacune d'entre elles, il y a désormais une famille endeuillée qui demande justice. Pendant 10 ans, l'Union européenne a ignoré cet appel, comme si ces vies ne valaient rien ou pas plus que quelques centimes de marge sur le prix d'un t-shirt. Pendant 10 ans, nous avons laissé ces multinationales continuer à passer les vies des travailleurs, les droits des humains et l'environnement dans leur broyeuse à profit. Nous avons laissé Total exproprier plus de 100 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie. Nous avons laissé Nike et Zara exploiter le travail forcé des Ouïghours en Chine. Nous avons laissé 6 500 ouvriers mourir sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar. En mémoire des 1135 morts du Rana Plaza, la droite et l'extrême droite, à l'instant de cet hémicycle, viennent jurer la main sur le cœur que cela n'arrivera plus. Mais, chers collègues, une telle promesse ne se paye pas de mots. Elle se vérifiera par les actes demain, lorsque nous voterons sur le devoir de vigilance des multinationales. Alors trêve de paroles en l'air, car oui, chers collègues du PPE, comment osez-vous verser des larmes de crocodile aujourd'hui, quand votre groupe est en train de s'aborder en coulisses le texte visant justement à punir les multinationales qui exploitent à mort les gens et la nature? Le choix est finalement simple pour M. Weber, dont je regrette l'absence aujourd'hui, et son groupe de la droite. Céder au lobby et protéger les exploiteurs ou défendre les droits humains de millions de travailleurs. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much. Now the last speaker in our debate, Tiziana Beghin, non-attached member. Grazie Presidente. Con 1134 vittime e oltre 2500 feriti, la tragedia di Rana Plaza in Bangladesh può essere considerata come l'incidente sul lavoro più grave della storia. Una tragedia solo apparentemente lontana, perché a Rana Plaza si fabbricavano gli abiti che si vendevano nei negozi di tutto il mondo, anche qui, in Europa. Abbiamo dunque anche noi delle responsabilità sulle condizioni di lavoro nei paesi del terzo mondo e come Europa devo dire che abbiamo reagito. Dopo la tragedia c'è stato un maggiore coinvolgimento delle aziende nella responsabilità sociale, l'adozione di standard internazionali più elevati, un incremento delle pressioni sui governi per aumentare i diritti dei lavoratori. È stato fatto tutto? Possiamo dire che tragedie come quella del Rana Plaza non si verificheranno mai più? No. La pandemia, l'avvento dell'ultra fast fashion hanno alimentato altre forme di abusi, dagli algoritmi che decidono sulla vita dei lavoratori alle paghe da fame. Come Movimento 5 Stelle sosteniamo l'iniziativa dei cittadini europei, promossa tra gli altri dall'Organizzazione Mondiale del Commercio Equo, da Abiti Puliti e Fashion Revolution. Good Clothes, Fair Pay. Questo è il titolo della campagna che chiede all'Europa una legislazione per raggiungere salari dignitosi in tutto il settore dell'abbigliamento, del tessile e delle calzature. E il prossimo 17 giugno, come Movimento 5 Stelle, saremo in piazza a Roma anche per loro. Basta vite precarie. Non è solo un impegno che vogliamo prendere in Italia, ma un obiettivo da raggiungere in tutta Europa, in tutto il mondo. Questo Parlamento sta lavorando, oltre che sulla responsabilità sociale d'impresa, sul regolamento per porre fine al lavoro forzato e domani voteremo un provvedimento d'urgenza per acquistare più armi e munizioni. Ecco, secondo noi sono invece queste le urgenze su cui dovremmo lavorare. Mai più Rana Plaza, basta sfruttamento dei lavoratori, basta vite precarie. Grazie. Thank you very much. Now this